Astagfirullah al-azim. Astagfirullah. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansari Rasulillah wal muhajirin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumila Sayyidina al-muhajirin Allahumma bin Isa, sumila Sayyidina al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali ba'dawi wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تمنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تمنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تمنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي ويا متين في شر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وأكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن حسب رسول الله أجمعين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعده وصول مبروهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سادتنا الفاتحة إلى روح سادتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وسلم مبروهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفعات من ديننا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة الوصي بالرتيب
وبالإرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصوله وفوره أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يسره أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويخرس أشعارهم يشفي أمراضهم يسلك قداتهم وملاتهم يكم نار الفتن ما ظهر منها ما بطن ويصلح شأن كله ظاهرا وباطنا الحجاج والججاج المسافرين. أن الله يرد من الأوثان مسن من غنم والدين. أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيذ علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا أحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومغفر لكل خير ومتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد أن خيرا. جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد أن خيرا. جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد أن خيرا. جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى سؤال ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا مسيحنا في الدين مع لطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيد الأدي أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قدر سيد أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب مقام الشيخ أبو قدير الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد سمان بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلمبيان البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح شيخنا كي حجي أنang Sa'rani Arif وإلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سekumpul Maratapura وخصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى شرفُddin النووي أمددنا بمدادهم
umdudna bimadadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika solihina fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Berniat i'tikaf pada ini masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita di hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang A'rabi. A'rabi ini kemarin orang Arab pedalaman ya. A'rabi itu ialah orang Arab pedalaman, orang kampung kalau bahasa kitanya. Mana enak? Ini kayak ini. Ini aja. Sama aja. Kalau nya sama, mending ini aja nyaman kada betunduk-tunduk. Suatu ketika ada orang Arab pedalaman, orang kampung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seseorang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjuki olehmu akan daku amalan yang apabila aku mengamalkan akan amalan tersebut aku masuk surga. Beri pang aku, jika istilah bahasa kita kurang lebih seperti itu. Beri pang aku amalan yang dengan amalan tersebut apabila aku mengamalkan masuk surga. Ini amalan supaya masuk ke surga, lain amalan sugih. Coba kan minta pengamalan apabila aku mengamalkan itu sugih, kaya raya misal. Kalau ini kan lain bang ceritanya. Ini kan ulun sampaikan kemarin, sahabat-sahabat Nabi itu kalau ketemu Nabi itu ya yang ditanya akhirat terus kayak gitu nah yang ditanya amaliyah akhirat terus. Lalu Nabi memberikan amalan supaya masuk ke dalam surga kepada orang A'rabi tersebut, orang Arab pedalaman tadi, supaya masuk ke dalam surga tuh. Ini sama nih amalannya lawan kita sama aja juga, karena hadis itu untuk umum aja. Sabda Nabi kita, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembah olehmu akan Allah, jangan serikatkan
dengan dia Allah Subhanahu wa taala sedikit juga pun. Amalan masuk ke dalam surga. Yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah, dirikan olehmu akan sembahyang. Oleh ulama muhaddisin sebahagian mentafsirkan atau memahamkan ini hadis wa tuqimus shalah ini memelihara sembahyang, bukan hanya mendiriakan sembahyang ditunaikan gugur kewajiban. Memelihara sembahyang itu artinya bujur-bujur sembahyangnya. Sembahyang itu bagus-bagus gitu. Nah, mulai dari wudunya sampai seterusnya. Yang ketiga kata Rasulullah, watu tizzakah al-mafruḍah, watu tizzakat al-mafruḍah, tunaikan olehmu atau bayar olehmu akan zakat yang wajib. Nah, zakat yang wajib. Kemudian yang selanjutnya watasumu Ramadan, dan puasa olehmu pada bulan Ramadan. Nah, masuk surga ini aja amalannya masuk ke dalam surga. Qala, kemudian orang Arabi tadi berkata, orang Arab pedalaman tadi berkata, iya, walladzi nafsi biyadih, demi diriku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la azidu ala hadza, aku ndak bakalan menambah atas ini. Lalu katanya, kadaku tambahi lagi, ini amalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla, maka manakala berpaling oleh Arabi tadi, bulik. Nah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza, kata Nabi. Barang siapa yang hendak senang dia bahwa memandang ia kepada seseorang yang dari ahli surga, maka hendaklah pandang tuh lalaki nang Arabi tadi. Kalau kalian kata Nabi hendak melihat orang ahli surga, itu pang sudah orangnya. Ini isyarat ini sebenarnya bukan untuk orang Arab itu tadi aja. Kalau kita pada umumnya melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Arabi tadi, berarti sama, seakan-akan ya Nabi, kamu nama lihat orang ahli surga kah? Tuh lihat isi fulan itu. Lihat isi fulan itu, asal yang di atas tadi digawi, diamalkan, nah, bukan hanya Arabi tadi aja. Muttafaqun alaih. Wa an Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu qol, bay'atu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Aku berjanji, kata Jarir, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat bagi tiap-tiap muslim. Berjanji si Jarir ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min nari fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabiduhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, ila akhiri hadis. Tidak ada seseorang yang mempunyai zahab, emas. Ini kemarin di atasnya kan terkait dengan masalah zakat juga. Tidak ada seseorang yang mempunyai emas. Artinya siapapun maksudnya yang ia mempunyai emas, wala fiddatin, dan yang mempunyai perak.
La yu'addi minha haqqaha, orang tersebut tidak menunaikan daripadanya hak-haknya, artinya zakat emas dan perak, illa kecuali orang tersebut apabila adalah hari kiamat nanti dikalungkan baginya hartanya tersebut daripada api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan atasnya, atas hartanya, atas emas dan peraknya tadi di dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha jambuhu, maka disatrikakan, digosokakan hartanya tersebut, emas atau peraknya tersebut kemana? Jambuhu, ke lehernya, wajabinuhu, ke jidat-jidatnya, dahi, jidat ini dahi lah. Nah, wazahruhu, ke belakangnya. Ulama baradat uidat lah, manakala dingin dipanaskan pulang, disatrikankan pulang ke belakang, ke muha, ke lambung, macam-macam. Jadi kata Rasulullah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat daripada emas yang tentu dinilai dengan harga emas itu sendiri atau perak atau seumpamanya, nanti di hari kiamat itu hartanya itu dijadikan satrika, digosokakan ke orang itu tadi, ke lehernya lah, ke dahinya, disatrika, tapi satrikanya dari api neraka. Nah, kalau Al-Quran mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun. Nah, pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang dahulu hidup di dunia mempunyai emas dan perak tapi kada mau berzakat, nanti akan dipanaskan padanya harta tersebut di dalam api neraka jahanam, ya dijadikan satrika tadi. Setelah itu patukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum majhuruhum, ya digosokkan. Nah, lalu jar Tuhan, hadza ma kanaztum, nih harta ikam dulu. Hadza ma kanaztum, nih harta ikam dulu. Fadzuku, rasai olehmu. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasai olehmu dengan apa-apa yang dahulu ikam simpan daripada harta-hartamu. Nah, itu Al-Qur'annya itu tadi. Nah, kalau hadisnya yang di atas tadi, yang pertama tadi. Setelah dingin dipanasakan pulang, digusokakan pulang, dipanasakan pulang, digusokakan pulang, disatrikakan pulang. Yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasanah, itu selama kadarnya batas waktunya itu 50.000 tahun. Nah, kita hidup mana sempat 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun kita hidup di dunia ini, sehari di akhirat itu sama 50.000 tahun di sini. Artinya saking lamanya masa di akhirat. Saking lamanya masa di akhirat itu nah. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini kan hitungannya ya paling 60-70 tahun nah. Jadi sekedar 50.000 tahun orang tersebut disiksa. Belum lagi nanti diponis pengadilan. Hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma fil jannah wa imma fin nar. Nanti disidang lagi, bahasa kitanya tuh kurang lebih seperti itu. Disidang, nanti setelah disidang tuh diponis lagi. Terakhirnya itu baru anunya lah, apa modelnya tuh, DP-nya lah bahasanya tuh kurang lebih. Disidang, setelah disidang nanti baru diputuskan lagi dari persidangan tersebut, imma ilal jannah, ini ponis dah nih, imma ilal jannah wa imma finnar, ke surga ke neraka kah. Nah ini anunya sudah nih, tambahan pulang ini. Nah, seperti itu. Nah, kila ya Rasulullah fal ibil, tadi emas dan perak,
wahai Rasulullah, bagaimana kalau ibil? Ibil itu onta. Ya, seumpamanya kita kada ada onta, binatang yang seumpama onta, istilah kita nih sapi kan seumpamanya lah bahasanya, atau hadangan kan, kerbau. Kerbau itu hadangan kalau bahasa kami di sana. Kalau buhan Matapura nyambet hidangan. Hidangan. Hidangan itu makanan. Hidangan kalau rasanya ya. Hidangan kah? Rasanya dulu ingat-ingat. Hadangan atau kerbau. Kerbau rawa. Daerah kami itu kan rawa banyak. Jadi orang banyak begaduhan kerbau. Makanya digelari kerbau rawa. Rami pulang sampai orang turis tuh pernah ke situ melihat lomba kerbau rawa. Kalau kita di sini anggaplah lomba katinting. Kita di sini kan di Mahakam tuh lomba katinting. Kalau di tempat kami itu ada lomba kerbau rawa. Lomba kerbau rawa ini bahasa kampungnya tuh balalajuan bukah hadangan nih nah. Hadangan siapa yang paling laju itu dapat hadiah. Artinya yang paling cepat hadangan tadi, kerbau tadi nah. Lomba kerbau. Sama aja pada judi itulah. Lalu sahabat tadi bertanya, kalau di atas tadi masalahnya emas dan perak, seperti itu siksaannya bagi orang yang tidak mau menunaikan hak-haknya atau zakatnya. Gila ya Rasulullah fal ibil. Ditanya, wahai Rasulullah, kalau unta kayak apa wahai Rasulullah? Nah, kalau unta kayak apa? Qala wala sahibil ibil la yuaddi haqqaha. Sama aja Nabi mau unta kah? Hah? Wala sahibil ibil la yuaddi minha haqqaha. Ibil kah kata Nabi, unta kah, sama aja juga. Nah, artinya tatap aja juga disiksa. Wa min haqqiha yaumal wirdiha ila kana yaumul qiyamah butiha laha baqa'u qarqara aw farakanat la yaqudu fiha pasilan wahidan wa taqau bi afwahi wa ta'udu bi afwahiha kullama marra alaiha aulaha rudda alaiha ukhraha fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Bagi orang yang punya onta. Nah, onta, tapi kita nih kada ada onta Bang sini ya. Kalau ya seumpamanya tadi Bang, seumpamanya onta, sapi banyak mana diisi sapi. Lah banyak mana diisi sapi. Apabila orang tersebut tidak menunaikan hak-haknya, itu dihitung ada nisab-nisabnya Bang lah, ada nisab-nisabnya itu. Nah, kadenya Bang. Ya kalau binatang tuh per ekornya ada nisabnya. Kalau yang emas perak tadi itu dinilai harga duitnya. Itu kalau emas perak. Nah, bagi orang yang punya onta kata Rasulullah sama aja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama 50 alfasanah mikdarnya tuh. Selama 50.000 tahun juga. Hatta yuqda bainal ibad, sama tadi diponis kayak tadi juga, disidang lagi. Nah, setelah sidangnya nanti diputuskan lagi imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nah, itu seperti itu. Itulah ancaman yang diberikan atau gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi kita bagi orang yang tidak menunaikan hak-hak daripada zakat hartanya. Kemudian bab yang selanjutnya ini bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi. Ini menceritakan tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, kita ini belum bulan Ramadan Bang kan? Cuma kurang lebih 2 bulan aja lagi, lebih berapa hari gitu nah. 60 harian aja lagi kita ini kan. Kalau habis bulan ini masuk Rajab, Sakban, Ramadan kan. Panjang umur, mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Pas kena babnya ini enggak apa-apa kita bahas saja. Kalau apa aja puasa Ramadan pembahasannya belum bulan puasa lagi. Ini kena babnya aja kan terus saja. Sambung aja terus. Dan menerangkan keistimewaan puasa pada bulan Ramadan dan barang yang berkaitan dengannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Ila akhir ayat ila qaulihi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra al-ayah.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Artinya orang dulu juga wajib berpuasa di bulan Ramadan ila akhiri ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu mendidik seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang padanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an tersebut hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penerang daripada petunjuk dan menjadi pembeda antara baik dan buruk. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang berada pada bulan Ramadan atau menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa Ramadan. Wa man kana maridhan, maka barang siapa yang ada di waktu bulan Ramadan dia dalam keadaan sakit, boleh kada puasa. Aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, atau dia dalam keadaan musafir boleh tidak puasa, tapi dengan catatan nanti mangqada atau membayar pada bulan yang lain. Al-ayah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah taala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berhadis qudsi, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bih. Tiap-tiap amalan anak Adam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, baginya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagiku dan aku langsung yang akan membalas puasa anak Adam tersebut. Wasiyamu junnatun, bermula puasa itu adalah dinding bagi seorang hamba. Fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka apabila adalah seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah dia jangan berkata-kata yang tidak baik, wala yashab, jangan berkata-kata yang sia-sia. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada seseorang yang mengajak kepada dia untuk berbantah-bantah ketika dalam berpuasa, ada orang yang membawai dia bermujadalah, bertikai, faliyakul, maka hendaklah kata ulihmu, ini saimun, aku puasa. Termasuk menjaga puasa kualitas itulah berdiam. Maksud berdiam itu kalau ngomong jangan ngomong yang tidak bagus, itu termasuk menjaga kualitas ibadah puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lahul qufami shaimi azyabu indallah mirihil misik. Sungguh rongga-rongga orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak harum rihil misik. Ini minyak harum di dalam surga. Lisaimi parhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, kata Rasulullah, yang menyebabkan dia gembira. Yang pertama, idza afara fariha, apabila dia berbuka dia akan gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, nanti di hari kiamat apabila dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga gembira menerima pahala puasanya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seseorang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya dan meninggalkan syahwatnya, tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Asyamuli, kata Allah, maka puasa kalian itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajizibih, aku yang langsung nanti akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam itu berganda menjadi 10. Wa fi riwayati Muslimin, dan riwayat daripada Muslim, kullu amali bini Adam, tiap-tiap amalan anak Adam manusia, yuda'aful hasanatu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan, satu menjadi 10 lipat ganda, sampai ila sab'imi'ati dha'fah, ila sab'imi'atin dha'fin, sampai 700. Jadi amaliyah kita ini mulai dari 1 berganda 10 sampai 700 bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi hadisin qudsi,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, illa saum, kecuali puasa. Kalau amalan-amalan yang lain satu berganda 10 sampai 700. Tapi kalau puasa tidak ada gandaannya, saking banyaknya. Langsung Allah Subhanahu wa taala membalas, tidak melewat malaikat. Malaikat pun tidak tahu ganjaran orang berpuasa. Jadi malaikat itu kada tahu berapa nilainya, berapa upahnya ganjaran orang yang berpuasa itu tidak tahu. Allah yang langsung membalasnya kepada hamba tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlih. Engkau tinggalkan syahwatmu, engkau tinggalkan makananmu dan minumanmu karena aku. Maka aku yang kata Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sama artinya yang di atas tadi, satu kegembiraan ketika dia berbuka puasa, wa fi riwayatin ketika dia berhari raya. Kemudian yang kedua, satu kegembiraan bagi dia nanti di hari kiamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluqul fimi atyabu indallah mirahil misik. Dan sungguh rongga-rongga atau mulut-mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misik. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu-pintu, yuqalu lahur rayyan, ada pintu yang dinamakan dengan babur rayyan, yadkhulu minhu saimun, selagi memasuki oleh mereka, oleh surga tersebut oleh orang yang berpuasa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak bisa memasuki dari pintu surga tersebut oleh seseorang juga pun kecuali mereka yang berpuasa. Yuqalu lahu, maka dikata baginya, aina saimun, mana orang-orang yang berpuasa. Apa yakumun, kemudian mereka berdiri, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, aina saimun, mana orang-orang yang berpuasa dahulu hidup di dunia. Fayakumun, mereka pun berdiri. La yadkhulu min ahadun ghairuhum, tidak bisa berdiri selain daripada mereka yang berpuasa. Selain daripada mereka yang berpuasa tidak bisa berdiri. Fayakumun, berdirian orang-orang yang berpuasa. Setelah berdiri, faidza dakhalu, dipanggil, mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka memasuki, uglika, maka ditutuplah surga tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak bisa memasuki surga tersebut oleh satu orang juga pun kecuali mereka yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu annin nari sab'ina harifan. Tidak ada dari seorang hamba yang hamba tersebut berpuasa karena Allah kecuali dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat wajahnya. Arti wajah ini seikungan lah, bukan muha aja. Ini min itlaqil juz wa iradatil kull dalam ilmu mantik. Ada mau pang muha aja. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sekali berpuasa itu dijauhkan, dihindarkan darinya 70 tahun perjalanan menuju neraka. Artinya dijauhkan daripada neraka, perjalanan 70 tahun. Bayangkan saking jauhnya itu, nah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis sering kita dengar, apalagi di bulan Ramadan ini dibaca terus ini. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena dia beriman kepada Allah, karena dia mengharap pahala kepada Allah, ini orang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dosa-dosanya, bahkan dosa-dosanya yang terdahulu. Yang terdahulu, yang sudah lampau, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila sampai bulan Ramadan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Wa ghulikat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa subidati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Muttafaqun alaih. Kita baca terus saja karena hadisnya sering kita dengar ya, supaya cepat.
Wa an radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sumu li ru'yatih, puasalah kalian apabila kalian menemui pada bulan Ramadan, wa aftiru li ru'yatih, berbukalah kalian apabila sampai pada bulan Syawal. Fa in gharabi annu fa in ghabiya alaikum, maka jika terdinding atas kalian atau tidak melihat kalian akan bulan sampai bulan Syawal, fa amilul iddata sab'an min salasin, maka sempurnakan olehmu bulan Ramadan 30 atau bulan Sya'ban 30. Misalnya besok nanti Ramadan atau enggak, sempurnakan Sya'ban 30. Pasti besoknya Ramadan. Kalau memang ada buktinya, kelihatan hidupnya Ramadan, walaupun hanya 29, tetap besok wajib Ramadan. Kayak gitu. Ini ada selisih di ujung-ujung hari itu. Karena keadaan cuaca biasanya kayak gitu. Jadi meyakinakan kayak itu aja. Nanti dihitung bulan Syawal, dihitung bulan Sya'ban. Sya'ban tuh dihitung kalaunya 29, belum ada tanda-tanda besok Ramadan, sampai tenggelam matahari, sudah sempurnakan aja sudah 30. Sesudah 30 itu pasti Ramadan toh. Begitu juga Ramadannya, besok hari raya kah Syawal kada kah? Sempurnakan 30, bilanya ragu-ragu. Bilanya memang ada bukti besok Syawal walaupun hanya 29, tetap wajib hari raya. Ya, ada mengalih-alih Bang ya kalau. Tapi kan orang alat ada biasanya mengetahui pulang seperti itu. Sempurnakan di Sya'bannya atau di Ramadannya untuk menunggu hari raya. Nah, ini hadis Nabi, fa in ghumma alaikum fasumu salasina yauman. Nah, habis tentang hadis-hadis puasa. Kemudian yang akan datang nanti insyaallah di minggu depan, bab anjuran kita aljud, pemurah pada bulan Ramadan dan memperbanyak berbuat kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, disudahi kita semua dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah.